नेक्स्ट कलर पिस्ता ग्रीन, वाओ कलर, ये इसका ফুল লুক, এটা হচ্ছে পুরো লুকটা। দারুণ একটা কালার, দারুণ, প্রত্যেকটা কালার সুন্দর কালার, প্রত্যেকটা শাড়ির কাজও একই কাজ, সেম কাজ, কাজ দেখো একদম মানে একদম খুব নিখুঁত কাজ। सब साड़ी का सेम क्वालिटी है, इसको वर्क भी सेम है। কালারটা দেখো, কাজগুলো দেখো, ভীষণ নিখুঁত একটা কাজ, কাজগুলো দেখো একদম খুব সুন্দর কাজগুলো, কালারটাও ভীষণ সুন্দর আর ভীষণ সফট, সব থেকে বড় কথা সফট। অভিলাষা শাড়ির শাড়ি অলওয়েজ সফট। এই হচ্ছে ফুল লুক, দেখে নাও ফুল লুক শাড়িটা, রিচ পাল্লু হ্যাঁ, আঁচলটা প্রচন্ড রিচ, কালার এত সুন্দর মানে বলার কিছু নেই, এত সুন্দর কালার। তো তোমরা পেয়ে যাবে এটা 1400, 1400 তোমরা পেয়ে যাচ্ছ শাড়িটা। কোনো রকম ভাড়া লাগবে না, कुरियर चार्ज লাগবে না, कुरियर चार्ज नहीं लगेगा। 1400 प्राइस है और सीओडी अवेलेबल है, बट सीओडी के लिए अलग से चार्ज लगता है, ठीक है। तो थोड़ा जल्दी जल्दी एसएस लेके व्हाट्सअप करना, क्योंकि ये जो कलर है पूरा डिफरेंट है और इसका जितना भी स्टॉक में है इसके बाद में रिस्टॉक, ये कलर, ये सब कलर होगा कि नहीं मुझे पता नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मैं बोल रही हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी एसएस लेके व्हाट्सअप करना 8583944092 पर।